Menjua-jua man bandu krina Bapa nande sini naras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Malam ati kami jumpa kita mulihi ibas renungan Jumat Simbelin tanggal 15 April 2022 endah. Kekelengan Tuhan di bata tetap lalap ngarak-ngarak kegeluhan ta. Ope dengan sedekahkan karena bahan renungan ta endah. Mari dagi sipindo lebih gegeh ibas Tuhan di bata nari ras kita ertoto. La ngadi-ngadi tetap kami ngatakan bujur man bandu. Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga. Kelengkel atendu Tuhan mankri na kami anak-anak du. Kantisik nari ibagikan kami mekerna kebenaran katandu. Maka ngerana kam dagi utuhan kubas pusuh perukuran kami. Alu kuasa kesah du si badia singa jari krina kami anak-anak du. Gela alu bagi iyang kai kami. Karena kai surah-surah Tuhan nandangi kegeluhan kami pribadi lepas pribadi. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami gorto toman bandu. Amin. Bahan renungan ta ibuat ibas Yesaya 52 ayat 10 telu 10 5 baginda mekerna kata di bata. Suruh-suruhan sing nanami kini seran baginda dina Tuhan lakap sia-sia suruh-suruhan kundahi kendahinna ipehaga dengan ipeganjang kel iya marenda entrem kel kalak sengget ngidah iya sebab ngoceda kel tempasna semakalanai tempa iya manusia tapi genduari melala bangsa jengang ngidahsa jana raja-raja langasup ngerana perban mamangna Athena kai sila pernah iteh na marenda idah na pagi jana i antusina si bare mekerna bahan renungan ta endah. Bapa nandes ni naras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Jumat Simbelin si iprengeti kita mekerna kematen anak-anak Yesus Kristus. Ija icidahkan di bata kuasa naman banta arah kematen anak-anak si tonggal. Emekap Yesus Kristus. Ija kematen na jadi kahulta. Gelah kita anak-anak datkan kegeluhan simbaru. Alu bagi ngingetkan kita ru tangkap kita man di bata. Jana utang tak emekap nehkan kekelengan mandoni enda. Terutama man teman-teman ta manusia dengan ikut pe kita. Mersan kayu persilang Kristus. Si pasti memang baban kayu persilang tetap kita manusia pasti berbeda-beda. Tapi tetap gelarna kini seran sini hadapi kita ibas dunia enda. Bagi gia olah ragukan kuasa di bata. Si pasti mereken si muhulina. Ras tetap ibrekena rancangan si muhuli. Man kita krina anak-anakna. Bahan renungan ta. Yesaya 52 ayat 10 telu 10 5. Ijenda nurikan karena Nabi Yesaya. Si menubuatkan karena suruh-suruhan sing nanami kini seran. Emekap Yesus Kristus. Sila sia-sia ibas ia jadi suruh-suruhan ibas dahikan dahinda. Ipohaga dengan ipeganjang kel iya. Bajikari yogi terdauhan ya ibas Filipi 2 ayat siwa. Di ayat 14 Nina marenda entrem kel kala sengget ngidah iya. Sebab ngoceda kel tempasna semakalanai tempa iya manusia. Uga maka ceda tempasna arkiteken ayu Yesus itciduri kala. Bahkan itinjui kala. Debalit pe singguda misa. Bacikari yoge ibas Matius 26 ayat 60 pitu. Semaka arah Mazmur 22 ayat pitu sesiwah penina. Si isina aku labu manusia. Tapi berengah. Si gombangi dengan iuru-uru kala. Krina singidah aku megombang. Ercidur dengan ngupir ia. Nina Tuhan kap nalemendu. Engkai maka ia lereh engkelini. Adi ngena ati Tuhan bandu. Engkai maka la ia reh nampati. Tapi genduari melala bangsa jengang ngidahsa. Jana raja-raja langasup ngerana perban mamang na Athena. Bagilik tersurat ibas pustaka si badia. Kalak siman bana lenga iberitakan karena ia. Idah namu pagi. Jana kalak si lenga pernah megi. Iyang kanamu pagi. Ibas Roma 12 ayat 20 sada. Enda memberita karena Yesus Kristus arah kuasana pasti rembarna. Segelah entrem kala iselamatkan arah perkuah ati Tuhan Yesus. Adi bahan ogenta Heber 4 ayat 14 10 6 nurikan Yesus Kristus Imam Simbelin. Adi ibas padan sedekah bilangan 15 ayat 27 20 siwa.
Ibas kegeluhan bangsa Israel si isina adilit segala jelma erbahan dosa alula sengaja harus ipersembahkan sada kambing beruna umur 1 tahun. Jadi sada persembahan pengalami dosa. Imam dahina harus erbahan acara pembersihan dosa. Man kala si dosa idas batar-batar jenari dosa nanggo ia lembi. Kepe peraturan-peraturan enda berlaku mantep-tep kala si dosa. Alula sengaja subuk ia kala Israel asli. Bagi pe kala asing siringan i tengah-tengah kala enda. Tapi ibas padan si baru. Yesus Kristus ngoroh kudoni enda guna nebusi dosa-dosanta manusia. Yesus Kristus go jadi imam si belinta. Maka marilah tetap si gelem kini tekenta. Si akukan kita bahwa Yesus Kristus mekap imam si belinta si mulia Go sah ku lebih-lebih dibata jini. Imam si belinta pernah ngenanami percobaan si gugapanan maka ia si gejapkan kekotenta mekap kini seranta saja ngenca Yesus Kristus la erdosa. Artina li temanta si setia sila pernah nadingkan kegeluhan maka marilah si deheri Tuhan Yesus alula biaran ia kap si erkuasa si dem alulias ate iji sialukan memperkuah ate ras lias ate gelah dat kita penampat ibas paksa si perlukan kita. Artinya penampat Tuhan di bata tepat pada waktu la pernah siti terlambat pertolongan luar biasa keleg atina ngapuli pusuh tasi ceda petetap ukur erdalan ibas dalan di bata gela ola kita papa mentasi wari-wari kegeluhan gela ola kita murah tergoda arah zaman canggih genduari indah. Tapi roh ngasup na kita ungkuasai kegeluhan roh pentar na kita guna bedakan apa si muhuli raslah muhuli jana olah pelepas dirinta. Jadi seriras duni indah. Tapi marilah si bere perukurenta iplim barui di bata gela alu bagi idatkan kita kai sura-sura di bata kai si muhuli kai si ngena ati Tuhan jana kai si sempurna. Ibas Roma 10:2 ayat 2. Bahan invokasyon sada Petrus 2 ayat 10:6 isina nurikan uga anak-anak di bata geluh bagi kalak bebas. Tapi olah bahan kebebasan nutupi si jahat. Tapi geluhlah bagi budak di bata. Artinya tuhu memang Tuhan di bata mereka kebebasan man banta. Tapi labo berarti kebebasan hati-hati si pakikan kita guna erbahan dosa. Adisi silakukan ngena ati Tuhan di bata. Ingatlah, sekala budak ia patuh mantuanna. Kita mau budak di bata, si patuh taat man perintah Tuhan di bata. Gelah kita datkan keselamatan ibas di bata nari. Arah temanta suruh-suruhan si ipahaga. Isikin gondai kita erlajar ras-ras suruh-suruhan si ipahaga. Mekap Yesus Kristus. Singgung nami kini seran jana engkau ibahaga Tuhan di bata. Kita selaku suruh-suruhan Tuhan di bata. Payo, labo gampang kita jadi suruh-suruhan Tuhan labo aman-aman saja geluh adinggo ras Tuhan. Tapi si pasti di batanta la pernah ia lepas dikunilit masalah-masalah si terjadi ibas kegeluhan saja masalah-masalah adibanci labu kita min si rebahansa. Labe si undang membagi masalah kuapa rekangkap ia. Tapi dikunir masalah-masalah si krina na rebahansa reh dewasa na kini tekenta. Selaku suruh-suruhan Tuhan. Latih gia siakap. Bagikan ranan silapas nandangi geluh Tapi mari tetap si totokan man Tuhan Yesus Kristus. Olah balas kejahatan alu kejahatan tapi pasu-pasulah. Arkitekan pembalasan mekap hak di bata. Bagi Tuhan Yesus Kristus, tetap sini saja ia. La ibalas na kejahatan kalak man bana. Tetap ia ertoto peman Tuhan di bata. Endesken na grinana semaka mati ia ikayu persilang. Guna kegeluhan semaka na kita selamat. Maka marilah tetap kita setia. Kai petantangan kegeluhan
pribadi lepas pribadi, jabu tetap jabu, marilah arapkan gegah penampat idur Tuhan tanari. Bagi sair lagu ngatakan sa, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar walau sendiri. Mari kita mengikut Yesus Bapa Nandi sinaras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Alu bulat ukur ta, gelah dame pusuh ta. Pasti resenang na kegeluhan ta. Geluh enda memang pilihan. Apa dagi si pilih kita? Adina kita lang ikutkan Tuhan Yesus alu bulat ukur ta. Sidarami kesenangan ibas doni enda. Uga papela sidatkan kita dami Kristus Tapi kita sinentukan pilihan na. Maka pilihlah si muhuli. Gelah malam ateta. Jadi suruh-suruhan Tuhan si ipahagana. Tepat pada waktu na Tuhan. Dibata si masu-masu kita kerinana. Mari ras kita ertoto. Bujur melala ikatakan kami man bandu. Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga. Katandu nggo ibegikan kami. Kamkap dibata si masu-masu sa. Gelah alu bagi reh tangkas na surah-surandu Tuhan nandangi kegeluhan kami. Reh malam napi ati kami. Gunan dalankan karena katandu. Ras Tuhan jadi gegeh kami. Bujur Bapa. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Kami ngor toto man bandu. Amin bujur melala.